Assalamu alaikum khakumbeni ga Mauritanie telen campagne o tkhadangel sunke ado khairi nawd gille Mauritanie telenka ana kundunya kunga gilke sunkas kallangunte be oga kunga sunke sukunga odo mar mo garanta khadangin kudo oga masalana fi dantanto kamangen yo lenki khadi tigen daga kemen kallangunte nda nanto nanti odo o kharam mo kunga agen khadi o modileme agen Abdullah Jibi Sakho oda leta khadangel lenki kudo oga masalana fi dantanto kamangen yo okudo khaskef manto marmu sado ogaro no gili tobbe be kunga ogari lenki oga masalana kama wana diga min kinin Abdullah Jibi Sakho kunga saz kerim ado khana mekuni kempalle wana ro kunga gili masalana ke loko bismillah Abdullah ya akhini war khasukuni seresu anganya taw dingrasu yalla nyaga subhanahu wa ta'ala Allah ganna sun khasuke timmande nyangoda ganna yampa o karfurun khamakay yo kunu nyani maremu odo khaswan muk dome kunga odo sere bigri ta khada ngir lenki khogir ko khadam mo be kunga agir Abdullah Jibi Sakho kunga ndatu nanti o modi nyani o khara mo khan kunga lenki oda litahu kudo sunke nawd gilke sunkas kala mute kunga sunku gillu o khanu ko kunga odo gilli maremu garanta khada ngin oga masalan fi dantanto kamangen lenki o kudo khaskef manto sunke ke hoga masalan kibi kama kenya kibi gatangan gilli sumpu solleng sumpu solyen kunga iga kebi khil asilatu rahim lenki odo ustazili wana masla kenya kama o kudo khasu kefmanto nato nanti oga khasu kebi kunga agen sunkas kalamu teke khaswan kunga gilli munafa fo khore gay ken ko ustaz na flinke katangani birambe kunga ando mare mugad me kunyi allah ko no dangani sumpu numan kha kudo soro kuna fami kiti sadu ogar krindetan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار الله تيغندن دنگيم پلنگا ادو ان بنيم ما خسلنگا ويخكوني خغنيا تاخو دينغراسو ويتيني الله سبحانه وتعالى غنا سون قسوكي تيماندي نيانغودا wana Allah nyaga soro kuben wadi gadi yerun chun qason chumi yirgin chun qaso nga yente kefino ya Allah ganda yampi khamaga hadim remme ke sun qaso khore be ogano konya fursa nyan mana fursa nyan Allah subhanahu wa ta'ala agana sun qason koy serebe awran an nema khore nyakita anda fursa khore nyakita dagandan khadi annan dur khoto anna foke fa andur khote parce que ando soror sumdu me yeru kumpaga i khabran nyano ko ngwacha ilan tirini iga fo jidin baki golli surunga ilan ta fo bakka igol burunqa anken qabi Allah subhanahu wa ta'ala aga yirgin chun qason ko yang dur khoto annan tubun kurumba ko ndo Allah naka anna finchuronta ko de ber khadi parce que garanti sun tamaga sinatan sun qason ngana nyiri ayin anga biren comme akhingel ko ngoda mo kebe oga ke sun qaso be no ko ngacha sum puncholinde fi khor nyan nato sun qason ngana nyiri ni an hademur munyina anani foton pakan junubunya ani foton pakon junubunya od gol burge wenya de beri donc sun qaso ngana roken no keta onan qawo tubun kurumba khundin wodu Allah naka wana khafri gesi ngo bondo wodu Allah naka kudo naqsi kube ni gedo kita sinin qasun tamido fillo woni sura trapeke qason go anani khaso ken taxanye mene gantanya o labantu nyaga bak khaso ke parce que golli sire ade berne mo khoto golli sire de berne mo khoto fumbe khoto ngen sire na golli sire ke sorgo makallenga na nyaka makenya khoten kenya khoten to be ke be gasfena kampanga asif sumpunga akefin fi khorkhorenya nato Allah subhanahu wa ta'ala ti ay ki bo gira kharati wana du korosi Allah
ona du korosi Allah ona yilla du korosi sumpun qibare pa sumpun qibare hadam remme anta khaw farsin an sumpun qibare adi skoni khan sumpun wuren amburtingonya amburtingo kunyan sumpu gilla amman kote adam paban kote kunyan sumpu gilla amma adam pab fumbe ga ku am pab tugunini am pab khoreni am pab srebeni kullemu wala igame kama igan tinki me mo betan walla an kawon killi amma do srebeni ga saxe kuntunan sumpunya fofo ga amburtingo dambe ngandan kha kunyan haade bremen sumpu awulen adak sere anna du koros ko anna kun korosi anni mo hontu parce que hadam no kenya ni igete ko nanti sereni dambentu parce que ngana dambentu wan anna katan cumpun ko parce que ngante du serebe fo andana kha allah ta kaman korosin janka daga wono o dambuntu o gono dambuntu na katatu nanti sumpu yando katna kha allah andi nyameri na a haqqin cigindi khangom kunyatu allah ta sikida an cumpun khibare mbate na to allah ko qur'an no go agati wa atizal qarba haqqahu amburtin ko anni haqqin kini ganani amburtin ko anni haqqin kini ka awna allah nyamerde nyan nyamerde ke khayl fokan nan qutran cumpu ke batte nga kudo nakata amburtin ko haqqin kini daga awla nyamre haqqu nyan allah subhanahu wa ta'ala gidir o kamma nanti haqqu ngodo allah na ko gan qawde berne haqqu ngi khadi allah gadu nyamre o sumpuni ko woni soli awra fuwan allah ndo nyamre wonan qaw gilida batenya la siyama ke sanjane be ogano ko ke sun kasu khore be ogano ko wonan qaw sumpunin korosina fogando sere wo sere na anna tan Allah nda nyamira anna da koros parce que sun khason no ko hadem bru mo yalla nyagan dimusu Allah ngan yampi magay Allah ngan na dangin dankin donc anani fo yanke ndam burtin ken kha fo andan cumpun na kha amma kembe gno amatu angana ang yampi mu lankat bulanga yam fansoro maka amatu kellanta amatu ken fo anto kono an sire nyina wacca ana wuro ke montu salin ana kiyeke sum ana sudiber kha fo yado akhi yugna khay sumpu ken ko ana bar yampal ken donc awon kharsa igatin fumbe dang o sondo mun noku o mi jara sondo mu kuno kunyagum jari fige be an sere pirni fige be an sere kuman ko anani keta sun qaso ke dangina anga Allah nyaga nyempe wala kit parce que fuko sere na yi sondo mi tandanga at-takhliya qabla at-tahliya fumbe ga ampon no foka na kendura kundia katanga dunya mbot fo wala wona ngana fo fi miso sukan chona men ko anani fi miso be nganda mburti gon ko duru ko dakatiya anna bas be gandina khanga kebe Allah ga nyamari anna de bran chumpu anna duru ko anna de bari aganya juranden karanya aganya nafanden karanya aganya khagatel me visitiya aganya annan karanya khanda an sorokuda il faut ko anna kunde bari andan chumpu gon khonya maka kara wutele bari maka dundara ko an chumpu nkamma Ustaz Karim Abdoulaye Djiby Sakho yo kundu ñaan ngi simana da fatam pancin ko no odo mare munga gil kibi gatangal sumpu ngeni kibi gil amburtinto amma kara am pap kara kenni metansu ngi simana fami kite kengen birambi keta fami kite sumpu ngeni kibi Ustaz Karim ke hakati oga ke sun kaskalla ngote be no ko angir ko digamu no ko sanjana yan kenno ko man hakkilu no gan kaw bakte kudo sumpu ko oni soli bawol lenki effectivement o worduna gamu khombe e alaw ñana gil sumpu ngi lenki wadatna fo gobo kuti kewo solin kewo suronil yani man hakkilun ugan ko bakti asun ko ke sun kaskala munte no ko kudo sumpu ko ga solin ke sun kaskala munte no ko gil sumpu ko te gan ko dro ko de fimbe batte ken yanna me khant anna seren anna ona annan chumpu nganni khanta angana seren khanta nakata kama ngal halantu naga mu khobe anna kata kama ndi man khati anna ille khadi annan karan no dan chumpunda parce que ganani fibe gan qoron muslimin ni men ken sanjaninya sanjani nyagen makadru antina nari nyim kolla ke sanjani nam makanyem fofo gindin chumpun na ndim burtin kon na asula banti kudo an sanjani ken dañi men keta anani ando resultat la bak ha ganani fi kan dan chumpun na ango mi laban sanjani ke baka nan yanki adaga abaga khaf et fo hadim romu wana khalsi nyaro gollu no ko wana atnat Allah ando nyameri sumpuke wana soli sumpeke kha solinde agani ayatu mu ko kesu sawaan ku yenkara nyano walla angati li khanta walla kharan tora ganta jofi nan cumpuge kenyi mun sadaqanya parce que hadem remme annam antora na ma jofi am même pour muslime walla am pour akhi ken sadaqanya hadem remme nan quoi hadise nge fara sallallahu alaihi wasallam faare ngar gati serebe ga mulla man arada serebe ga mulla Allah subhanahu wa ta'ala anan ngarje xe manam anan mu yingilonti walla na berkeran kite foni annan cumpunco ke hadam do tuwanon tin garani gona khar wuyi ngil khar gana majaz ni magen so an wuyi kala giloni khar wuyi kem gil ana fi la man walla ke angana khar tan nakh sinabre walla nga tan ci sinabre anani ang amangar gollu khoro de ber ijazat khoro de ber an kum wuyi la man no ko anay sere de rudine sinabira kamango bi minite ber kha an ke su kitimendu angana chumpu celi Allah na berkera an kite foni kha kharan kallem pal kha soronam pinkona awre ke su kitede man kha
akitan do sumpu soli nyabate sumpu ke kuma alan solin kum gantanya khagadi me khanta ganani fogando sere ken khana boss beg men khana mpi khana khana mpi makh kha ganani fuanda ngakhni na wala fuanda an sumpu ken kha amma khamsef domi amma ambarankara no wondini donc awren amma anke man sumpu kha uga ki wonatu nan sanjane nyen sere sunari yin ko la sanjane kena makha nyeme aganta ndo résultat nyago boko résultat ke khana ken fosu gantanya ugadi juranduku gannin ko ngaji kebe de bari gille juranduku do foten angana fa khara annabi ni sallallahu alaihi wasallam dimam be faare nga dina nyakata faare ay khadijat faare namana at allah tan nyagundin anke angam cupuncol akem dinam yake awre ke akifen jikuni po sir nya quoi nanta allah tan nyagundini angam cupuncol awre serego sere angam cupuncol allah subhanahu wa ta'ala allah tan nyagundin quoi donc non du khotro sumpunin colinde surtout ke sanjane be gano ko parce que hadith ngi get faaren fonnan cirenya a fonnan cira ko jidin sun kaso ngari awre haade mi be ganani angani an cupuncol sun kaso ngari khadru khoto an cumpsele anna fo kafe wala soronge ya an burtingo ko tampinto ngino ko ke soronge ya nani sunkutali min tiba fofo allah gadan ke sumpuda dru ko sanna de bari nato sanjane kaso nyani awre golle siren dampina golle siren dampina ngana kera nyin kolla annan kaw dru ko ton do ke sanjane batte an kanan cumpu ke sudi kuda allah subhanahu wa ta'ala na takke nyanga ndanga oga kake be murun ko kharam ko abdullah jibi sakho anda figi boko gil kebe gatangan kiluberi siren kaw bakti kudo na sumpu njoli e kenno ko kharanna kerenki ogana misal mutu lenki wo bire ke ga mo kebe anna wor gilli kani kuno ko ma debo kuno ko ala nyani misoro fili iwu sakhi fabe ma kendi metan kha inari ina fonari na kha ina bogume kenada dok ogana misal ke wut anani kungwata bane ndak dok bane sutak tikara e al kefini kungo kumpili bane yogo do rani foy makhay nabure makhay kitiye makhay bane ke du fonta makhay yo kha kebe kitiye gantu makhay aw mul ina sumpu kesol yani hakar su yutel ina rakkat no kulina sumpu kesol kha rubama ana ko hadnanti igan rak dono insiman ko nanti idaga de nabure ke makeni meta yani suru kubeni lenki sa khifa be makeni metan ana sumpu ni kuti man khadiga mena mak anga kon kubeni igant tangan sumpu ko solye bawnati ngada kat noko at ndili fo muri makay makendi imetam yawti ken wisu wasi nyaaga seren kitta hade mi allah subhanahu wa ta'ala allah ando nyamir wona sumpu ni ko soli anke c'est-à-dire hade mi anke nan kan sumpu colnya parce que ganani iti sumpu solana petit nanti sere gana fo nyindang nkana nyada kenken tugande nya parce que farent gati laysa alwasib alkafi nanti sumpu solana petit serebe manahu anay agana fonya ngandanga ankara sarahu nyum kara kenke serega fo serega ngandang ankana ka mesri afo serega bina sumpu solana ko ka sereke bi anken sumpu ke solli walla ngson iyankut wala anken fofo nyandanga kha ken ay yankut ko ang siron katay akin buron katan sereli kata fara sallallahu alaihi wasallam fa hani bin meke fofo ntanyana o ke duna kanta Allah bin ngaro su xibare sereli kata fara gati fara ndang ike de sumpu yike magay ike yi sol ikun kutu man isron kanti ikun buron kati faare de ganani anger ko mo ke man ko manga xemen ko teña yigandi wala nga xemen ko teña minide kama qala sallallahu alaihi wasallam awr hadim me nanti ngara gin simanti li fo amur anki allah anda pada ken gil hadim me liman ka ko lampu nya quoi ke bi allah ga da nyamir anki na bir khalsi en kam nanti allah andi nyamir nin cumpu ke sori inki tele kateya faga na fumbe kina ken arje allah ga kinan khara nyin ko nanti kede kharga na ikunga kutuwa anki na ndakati wala anki na ndakati tan ma allah ga nan ke mbara ambara je o ga conseil bi ko ndanga daga wono sumpuni ko ni sumpuni chori ganani khar sire bi ni akhirin khaga dome il khana masla dome ya dimu su khana yampi muri be max wala yampi muri ka sir kate anna fi geben khada hadam man nanya ko tex annan karan nondi angana ngakh ki wor kharanye so ki anga soni kate ken kan asumen so sumpu sele nya quoi khanen tiata ngara kate in simanti li fo amur mo xewal computer ku nga sire makuli ko lon quoi fumbi angaro te allah ndi nyamri nkente bernya kiyana hakim kiyana ko muslimin tafi muslimin ci men ko muslimin ci men ma nan ko yamna kha allah anti nin cumpu ke sode nkenen cumpu ke solnya ganani khari nga ke banani magani akin nga juganti man kenen miskin tel kate ko rasu na daga na kuñi lankanta wala kesun sumpu soli nya quoi wala wona ko kiya ko fino ko fonno ko wona mesiman do ko fini bate wona martinan tiatan surtout ga kiye ke belen kan sere ngala lenki a ganani bane ngana nyafo akin na ko si karan ko yeketa donc ma khadunge kunga seytanan canganto sondo mu kenno parce que oga kiye ke belenki an comme seytan ge sangade haadam rum sondo mu nyakwa a sangato sondo mu nyaketa a ko sito ko iden dambullo no yinkolo no ko do wiswasi bane su finta e kapalle ma maxay quoi wala sire sutan di dubak akan di dubaka kenta anta ko foden kane anta sumpu solli wala foko ona duma hen kan medanga ona me al halni ona me khanta ganani nyakhali ganani ngakhike nakita nyakhali ke sino ganani ngakhike nada ke fa sino yake kusu
vraiment ko an sumpu sole parce que ngana fa kharo ku sonin kra lenki ke anyi ke fini o ganni la dinya serengi la lenki ana daga ma debe tan agateli akhi ke visiter walli mare mi jogi ma debe ana daga fay lenki orke suwara o gorke suwara keta wala to bakme on ta ko sumpu ni to keta ko bana si kan ko tan anna ferme wala awrani sumpu soliye wona fam nanti akitin limanan ka khunima fata faran ko gar serebe anga to ngonita Allah annan sumpu choli anga nan sumpu choli awrani akitin limanan ka khun khibare ni manan tan nan sumpu choli hadise nge faale ngaten la yadkhulul jannata al-qati serebe gi sumpu kut antron aljanna wala ganani anga janna loye anga tron aljanna sumpu kut yabata donc wonan qaw sumpu wonan qaw tan bakin parce que duna bire ken fosiron gana ngum aljanna wala ngana bire duna ngum aljanna kitan ko ay khafun quoi Oustaz Karim kharamko Abdullah Djiby Sakho nyamula nan kori kat yeri mako gil kibe gatana lenki anduko sumpu agan kibe o gan kaw ona soli mokombe e ken ko tirni ngano ko lenki duna ke gam ko lenki ko angatu nawt gilli ang sump yogoy sumpun joli yogo hay sumpun kut yani kunka hukmun mende kubeni ikhaga sumpun yakut tan man ha kiten kunka kama sharia ngel keberti sharia ngel kebe ko Allah subhanahu wa ta'ala ti wonan kon sumpu kutiye sere wo sere angan sumpun kutu atallegen kaburenya wala fa hala saytum min tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqattu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asamu am absaruhum sere wo sere agi sumpun kutu Allah langandi andabat Allah langandi qawna Allah nan qatan baka ine manya parce que sumpu angana sumpu pa sumpu Allah ganten arsha Allah tege foni kushu arshi ke fini tege fobi a direnya galama parce que Allah subhanahu wa ta'ala atayim ta la sha'anu alinyiran ka lashi kama sumpu ki adalagut lashi abati awura nga faayu mun nan sumpu fo khornya sumpu mutini ko aytini sere wo sere ganin ke soli Allah ganan soli sere wo sere ganin kutu Allah ganan kutu akon Allah gana sere be soli awura ampinin ci soli tonyen ampinin ci avancer na haran kallem pal ampinin ci soli ton sere be Allah ganan kutu awura ampinin ci kutu tonyen awura ampinin ci naqsin tonyen ampinin ci avancer wala ona nanti sere suka i sumpun ko sere be ka sumpun kutu Allah ganan kutu Allah ganan kan terkam ha Allah langa den kan kam makati donc awuren keta janka sumpu kutte ak fini sere be gi sumpun kutu Allah langa den kama annatu kan kota wo kota la sumpun qali al asfina gati sere wo sere gani ke sol Allah ganan choli sere wo sere gani ke kutu Allah ganan kutu donc on qawdu tangé murin sumpu kutten quoi wala lato bak sumpu kutten qali voilà Oustaz Abdullah Djiby Sakho kharamko anda figi be ko gil kebe gatanan nawd gil sumpu kutiye ke kunga kebe gada batingen lenki asum ko ga ke sanjane no ko aygen sum kas kala mute ken ko yani annawuri kite bana ko gar ko mo ko sumpu ken ko asum ko lenki lato yenya gil kabani ken ko makendi metan annawur kuy ke kara yani yogoydu anani kite ent ma khaysiri ke khaydu kite ma khay yani man khab gollun agan qawni de berke sun kas kala mute no ko kudo kharandan ke lenki ganyan khanuye sumpu ke ga talancolin adu akhi kebe anani khari iglatu bakme makeni metan ke sun kas kala mute no ko kudo ana hurman kitana daraja tan kit man gollu nan kaw de ben kharandan ke ko kudo sumpu ko ga talancolin soro kuna gollu ben yo gan qawa ikap du ma ke sun kasono ko ma da mo gar sumpu soliye parce que fonton ga tini annan ko kenan chumpunda fofo gan fosiri annan ko kenan chumpunda aganani alha waga abiran al mo ke belenki sere suni kanjima khawga tel me khanta mangeto anga ke naqsi ben gama an kana ku naqsi timanda surtout wolen kimbire ko to nyen kha ganani banu suni dingaranya ban sel banu khanta nok naqsi ben gana ngah ke ma Allah tun aka lenki ki e lenga hadise nge faare ngati sere be gana sumana sumun kutu baraji be gan donc awde angana ni sadaka su ber drukoto wal anga ku su ber aju na amburti ko wala amburti ko parce que amburti ko yana aw ya ngawlan fofos wala gilam madam pabim wana o gilam madam pab parce que ya ngawlan tam fofosu donc al lenki wona qaw simme nan sanjani nyen ke sanjani ado trindi wona fi gebgebe ade bari wona du khoso goli sire nyangande wona me ku siri ganani anke fu anke mara fonta ngake mara duru ko to adima isum kutari kim wala har sire fo gantan ke nyama fu manake be gam har jinya lenki Allah dimal a galasi nya temere fofu Allah kine har ganani gante ke debe mi ga nokotin Allah fu khayida ke parce que hadem mu khagana ni me kun khane me khanwa quoi khaga me kun to khane me khanwa wala khilun kana rome donc ga wusube kon soronda ndur ko to wona me ala halantu wona me visiter ku do wona kata naqsi beniki kapalle me mara parce que hadem mu khaga me khantan simsu khana sa ko me haqilun kana katron me khana kat me sumpu
kutun ko khaga nay kun ganta hade mun naka khalante me deman quoi sur ke sun qaso na ro yin kollo sere wo sere ron nyin kolla ke sun qaso na mo khanyame gantanya Allah jampi junubu ni Allah khalante yan pan sere junubu ni aganani fini be ni gam khangum kunya labante fo kunya labe su tandan anda chupun naka anda chupun naka kharana kelinki kharamo aw kefini gille soro ku be ni khangere ko mo khombe sumpu ku ganka sel mo khombe gil kebi geni nawt gilli amo ko manchu gilli demande keni metan yani anani soro filidu akhini fili bani ki kitiye mak toujours bani ki kitiye nduma khay anati bon ikite ke itampia iger kit yani itampi nyanci iger kit donc akhi ke khana kemme fel soro ku khabini ga simmen ke moko anani isumpu kem ifit maritna bon itampia iger kita makundu kundan wal ki akhi adam kiya yani ngin ad kilu kiya yani ngin donc lan tax mu de diko ina ko slato me yo kunjoro ka kunci me ga fini ma khayar ma ka kon kundan ken simi mo burenya hade men mestere lan fokit nanti nkendik nyande ke naburi Allah subhanahu wa ta'ala arje khin Allah ga kin hade men agana kinan ko tambe lenkan ke mo khumena sire tan makay arje ke bi Allah ga kinan dur ko to an arje ke an nan chumpu ke sultan arje ke parce que kunaburu be nangi kit lenki angal janna no khubon tan kunaburu an kom kunaburu khal yank ila am bu ni khadmen naburu ka ngani rokili siren kama Allah nan to kon kenya angani rokili burin kama Allah tan to kenya khar quoi donc serenga kebe simman selan nanti nki anke kebe Allah ga dan nyamira ankin na dibra ngakeda sere nan kaw kinyaru ni kolla kebe Allah ga di nyamire nan kaw kinyari ber parce que ko diga mu ku jogo nanti o kon sun kasonya o ga sun kaso ke lengi sere wo sere akama na Allah nyaga Allah nga nyaf makay kana sere ga fanya kanya fakama makay an nga ga don fo nyang yamp makay Allah khana yamp makay Abubakar Aisha qisa ke be wagatu surat nur no ke ay ke Allah damna ati ke khantum Allah ga yamp khama awri yamp ku surma Allah khana yamp makay donc awri an yamp surma Allah khana yamp makay khan kenti yamp donc kinan kan wo mu Allah yamp mo ko sun qasono ko an kenti la ga yamp sire an mu Allah nan danga dan fige an kenti na ga danga sire da donc awri ni ke feti tagman sire muslimen tagman cin nan ko nyen maka an na yampana nya quoi anna nya siribe ang yampana nyanga annan karano da ngakhininda arjike kebe Allah ga nyanga dur ko to nasro ko an arjike kebe pad arjike fo an Allah ga dangi tankiten quoi lenka ganta ma siretna ma donc andu soron fina mbano an ko anna maka dundira ko deber sire kama fo su Allah ga kinan Allah ga kinan min funeke dur ko to anna demati kenyan sumpun cholle kenyan fige be khad ona kat aljanna khakiti khadi parce que aljanna ke akiten man akiten to gana me khanwa parce que faris sallallahu alaihi wasallam gati khalan tur aljanna khagan me khanwa khalan tur aljanna khagan me khanwa ay gili ken gati ona kunyi len chakame kha donc o kat o gana me kha ku khadi on me khanwa khati o gana me ku on me khanwa kha gana nyangal seren kun akamalan tankan yo kharana kilinki ustaz ngamulna ndokkebe ana labando do marem ko dangin ken ya khongir ko mo ko be ko anani akhini filli makka kenoko yogoydu anani gilli alamane ala sabil misal idi toram po gebe nyangi walid fedebere anani aken kunyan to kayime ketanki agana fokita anati ku il kero beri donc du coup fofu sun takhi kedina kan keta ikedi du kita ilaga kebe fen ketanki afinta ka soro kutani makhay yo kuncoro xana ma xako ken peti jikku sire sero gana xaran torwa wodo ko nanti farenti sumpu sele ma sere kebe soro idan tori bi rasunga xan ken nas anna mugu ken cu anna solindi wala muslimen ma nanti ken nin tambu nyatu gadin faris sallallahu alaihi wasallam ani makki rasunga khadimam be fari ngiri medina ati yam agille katama kha at fazabu fantum tolaqa yam khosuma khay awun halu muslimen nan ko nyan tafkir nan ko nyan makha anna yampana nya quoi annan ko yampana nya nan tinkela ma ne sorondo min ke tampini ngen taxay ngen taxa ngan yampan sire khay kem petit tag man sire nan ko nyan nan ko yampan soro nya makhay angana khar khoro kaga sire dan tampindi dur khotu anken nan parce que ganani akaman tafkir nga kunda awuna kan sire sire ina siro katan ken ko ina bur katan awuna kemper sarahu nyim man wotna ken sarahu nyim sire bi nga siro katan fo kan siro katan wala khawta na sumpu solen ma sire ke be gir fi buru nyangan wala idan tampindi dan tor walli kutu anken na anna sori kenyan tagman sire wala ona simanto dunadu liye ki qad haqqati nyan parce que kesu ma halim nan qawaru nin ko lanti dunadu liye kan haqqati nyan haqqati Allah subhanahu wa ta'ala galo kinyi ka manna ni ke kura awran allin daga fumbe gan nafana Allah rambang ken nanga golis rube de bariya kha ganani nanti anna tambunya tugandi tambutugari afeti tagma sirefe quoi tagma sirefe kharam ko sadu waxti ke aga busni ngamula ana nokube la ana fitar sef nokube kenya on ke sun paskala mun ten ko nyam ko akongi digam no ko sanjane nyan yani an mal kha digam talan ko soro kuran kudo dur ko ton taxu gilli munafa biga ke sun qaso kharana ke lenki gilli sum solier ma goli sirende bernde kendi betan kudo gilli baraje ke bidu khairi ke biga ke sun qaso ala ga kiten halibrem nga fumbe kon soronda won sun qaso nyan ko
sun qaso sanjani nyan oga sanjani nyan sanjan khor nyan parce Allah ni mañina Allah gadi sun qaso on ko sere durkhoto no sumpuni ko ni soli wona gol siren nonenga wona gobondi sirenam makani gol siren nonenju gol siren nyam ko anna debari angana debar kha anna durkhoto anna fay Allah gande manangi sorgo mo khobe parce que gol siren debar ndem khotode na gol sire ke sorgo a khoten wala sudo ka ke sun qaso faare fonnan tirenyan kha sun qaso ngari faare fonnan tira khon talan jidina khati awde hadan mo anna durkhoto anna ndam bentu anna mare muntu anni dema ke sun qaso no ko anni demando anni ma khalsien kamma parce que hadan me fumbe ga seren nafan ken khalsienya anna idibra khalsien kamma nanti ndi debrade mitrindi ini musu mitrindi ini jik ina fo debra ndi debra Allah ndi nyamri Allah nyamri Allah gadi nyamri ke be fokuna debriya serena kiari ko lan kama anna to khadi yugo sun qaso tan yirin est ce que ken sun qaso yin kenyin biren fo serena ke nyari ko la ba sun qaso Allah antanyin biren sun qaso ke Allah gadi fursan kita anga ke duna el fo kan nan profitiya annan chumpu ke soli kudo khumbene angana kinya Allah jommen khani anganta yagun quoi parce que ko hadith na farenti sere wo sidi angan chumpu tan ton awran ton aljanna donc nan yanke am fisuro katan chumpu amman chumpu choli donc awon nan kinga awon ande dukuma surtout ka ke sanjane be sanjan khor de nyani sere suma khadunge sanjane ki ganyemen gantan Allah subhanahu wa ta'ala yampa an junubuni Allah gadan ko an khannen por baka yimbe parce que ko taw ko talan soro nya khanu por baka yimbe duru ko to awon anga ke Allah fo sere gen kat sere wala fo yugo nyane andanga khi yugo na kha duru ko dakata yampi makhay na kem pas tek anna pas kuma tan wuni wala khumi Allah fo tan nyane khadi khadru ko fo nyang yampi makh wala kudo Allah khan yampan kama quoi lenki an ma kon soro kubeni arani iga butume sumpul noko kefin gil kani kuno khabiren kuno ko sor gobo ko yo butume lenki yo man khadi gamena nga kon kada kenki awreni butenki woti amto ken kabantian parce que muslimen selle aga butti min muslimen fumbe ga bitu siki kam wala ke suma kan ni tan e foko no sondo mo ko jar sondo me ngana jarian angana dunar duron haqqat lamani nya waqti nyan aruxe nyan alin bokki dina ngatel lahar seren taxaw butti men pune muslim xaga dum xalay mais soxin xalay gajan xaga na danga dangitan wanda ga wana pas ko mata ngona ñampi mudi mema xay parce que il faut ko ñamp mema xa il faut ko na me xanta wana masla do mana sudibal xa wana mbuddo me kabane ken xonke anta ko fo den kani alanta ko fo jidin quoi ken ko fo ñalen falle quoi wala anta dina ñima wurgi kam kharam ko Abdullah Djiby Sakho man xa digal le geronto ma xay andi kon kata sere beni ga murtani telen campagne gel jamani ken ko majjam palle digal le geronto nga digal legante be ko ina wona ndur ko tono sumpuni woni soli wona ndur ko do sumpu sole ke wona me visiter téléphone nyan téléphone on téléphone ki ndawacha wala whatsapp ki nyani Allah nga xike kuñi xarke sunka so ganari anna duwa danga fofo gani sere lo sere na ndur ko tan simene Allah nda nyamari anna chupu ke soli anna hanya akamal nyapa makay xana page ko batan woni ko sunka so kena makanyeme gantanya Allah jampo o sujunu boni ke digal legante yani makanga ngamul nako akhin ndanga sere so nyata dingra so nawari moko siri kharam moko Abdullah Djiby Sakho gelle durkoton ta khube kunga angri lenki maslangi sunki gel kibi gatanan nawt gilli maslangi sumpu solen kibaring maremu okudo khaskef manto kunga Abdullah Djiby Sakho figebe ko kibi gatanan gilli sumpu solin kunga oytin kharangeni okudo khasu kefmanto o mamandi kherento yutan kati gil serebe ne gasiki maslangi ki ak deberu kunga gin Abdurrahman kefin serebe gasiki do gilli sofoku khagimu ko agin ko Hamid Salim kefin kibi khaga gil sigdo imagine ko batte kunga gini kan okudu khaskef manto onati Allah do khattaqa ke maslangi linki onati taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa qiyamakum wa da'afa lana wa lakum al-ajr wa yakutatan insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh